उन्हें कुड़ी दो में ताकत होंगी है चे मता जेल से थोड़ा ए आशा हाय गाइस চলে এলাম নতুন একটা ভিডিওতে। তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে নিউ ইয়ার ঢুকেছে 2024 সাল। সবাইকে স্বাগতম। তো 2024 সালের প্রথম দিকে তো যেন সবাই পিকনিক করে, তো আমরা চলে এসেছি আজকে পিকনিক ভিডিও নিয়ে। তো দেখো আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছ আমাদের জন ডিয়ার না কুবোটা, আমাদের হেলিকপ্টারটা। তো এটা দিয়ে আজকে আমরা যাব পিকনিক করতে। এখন আমরা ট্র্যাক্টরটা সব দেখে নেওয়া হচ্ছে কোথায় কি হচ্ছে। সব আমাদের হরেন বাচ্চা না ট্র্যাক্টরে, তো তার জন্য সব আমাদের মেকানিক এসছে, মেকানিক কালা। আর এই দেখুন আমাদের মোহনদা আছে, টায়ারটা পরিষ্কার, তবু এখানে কি জানি কি পরিষ্কার করছে জানি না। ওই তো সাজাগন তাহলে পিকনিক চালালি আলি হোস্ট तो दे पे हुई चला गिद्र को एकदम ट्रैक्टर में डाला बसुक इंजिन ते दे चला तो सुनुम बहना आले गाड़ी रे आले हेलीकॉप्टर रे इंजिन रे जावड़ा वाला कॉलेज रे को नुकु तो हेकना बडा माना फादर जहां तो कोलकाता रोम अंते खन को हेकना को अच्छा तबे जीवन को बडा अडी लटू पेड़ा हट बिना कोआ नोंडे सामने से तो फादर आइबो कना आले रे जतो जनरल काउंसिलर रोम को हिजु कना फादर दो जे बोले आले जतो फॉर्मेशन चले का हरा बुरुआ उना बाबत रे जतो नेलेदा हैं और उन्हें फादर गुरुबुचेरा जोश गुरुबुचेरा उन्हें तो प्रोविंशियल करना है इन चले का बिटन प्रोविंशियल उन्हें प्रोविंशियल करना है दिमापुर खोई हैं और नोई हम बिटन प्रोविंशियल करना है शिलोंग खोई फादर पॉल ऑल्फिंद्रो तो हैं तबे नोडे नुका तेले परम चला करना तो मिता को बिटन हपन ओड़ा नोडे बिना तलेया तो नुका ते वो चला दरेया तो नोने तेले हेज कना और डी रस्का आपे वाले जापाम के पिया नोडे तो उन्हें ते डी शॉर्टकट ते जा मिना तबे अडी उसराते पूरा तबुलते संताल समाज रे लोटा दागे मराने गो अंदो सुरा को मेरे लोटा रे गो अंदो सुरा को भिडियो पे तो जहाँ को हेल्ले उनको पिया मानतन उनको तो मीहर दो शिलोंग को और मीहर दो रोम पे आजम का गया तो अंडे को हेलेना अदो ना नुकु जो चला को पेंडल ते चेदा जे पेंडल रे परब में माराम परब जहाँ दो गगोमुड़ी नापम परब को मेता जनवरी 7 तारीख होना पेंडल रे अदो ना खातिर ते बाबत को हेकना कमी को आलेन काका हर मीह दादा हर मीह काका हर पिकनिक को लगी चूल्हा को लाना जगह पे नेल दरेकना कायदा बागान को चेक में हुड़ू को चाष नोते अदी दिन बान चाष होना डुबुज तहना दाते खातिर और नुकु दो आलेन बॉक्स को ठिकेकना एमनी ये बॉक्स लगी चेदा जे मारांग बॉक्स एखन आगू हुआ कमी को आलेन यूथ रन कुड़ी को बहुत अडी साड़ो तो तायम गान तले जबे नितो सेशन जी रे हेने तले उनो गान दाका भात इसिन हो जाबे तो আমাদের কি হচ্ছে তো हम इतना आली जुल आंसदा
আমি কেন কল করেন কুড়ি কো সুরকা তীরে হ্যাঁ নাম না ভিডিও লেগে কই আছো আমি এই বিরাট কাজ লিপস্টিক কে দেখা না আলি সুজা সুজা তুই দেখা চং গিয়া হলো না নেল কি দি প্রথম ব্যাচ রূপ কোনা আলে তো রাখা না आर्मी तो वहां पे रुबा नो फतियो रे আবার তো বাম বি কান দিয়া ना बुरा पे आर्मी तो बुरा पे ये दुरा चुला अंत चला ये रुकदा না তবেই তো की तो তবেই তো ভালো করে ছুলতে পারছি নালে চপাই চপাই আলু चप्पल 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 दबाए चप्पल चप्पल নো ভিডিও এটা তো মূল থাকতো না স্যালাড না এটা তো বড় থাক গ্রিন ভেজিটেবল ভেরি নাইস না গ্রিন কালার গ্রিন বলে গ্রিনই হবে ও ফাদার ওকে এটা গ্রিন বলে গ্রিন ভেজিটেবল তাই তো এটা কোন ভেজিটেবল এটা 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 দেখবেন তো হ্যাঁ तो तो जम लहारे आदन खन कटी ब्रेकफास्ट कन तले खजड़ी को अलिया लेबू को पियड़ी को बिना हतले चा कना अलरे युत को उन्हें कुड़ी दो में ताकत होंगी चमता जेल से थोड़ा ए आशा नुतु ताकत होंगी उड़ा क्या बड़ा क्या हम नेले में खाली बोतल आम खान क्या बेच को वीडियो कहाँ उन्हें बाय वीडियो हम बापला रे दिसो उन्हें लेगे मत सना मिया এদিকে জেল আমরা ভাত মিষ্টি করে দিই ए मांस देबो মাত্রা সেকুয়েন্স কেমন লাগছে ফুচকা খেতে ভিডিও একদিন इंग्लिश है চিকা বুঝো কোনে চিকা বুঝো কোনে হ্যাঁ এটা হচ্ছে লাস্ট স্পেশাল ফুচকা তো ফুচকা লাগবে কেন এই তুই না দিয়ে খাচ্ছিস কেন আমাকে দিতে বলেছে আমরা এইদিকে আলু দে এইদিকে লাইন দিলে যা হয় অন্তত ভূত চাপা যাবে আলু
হেভি বুঝো খানা হ্যাঁ গন্ধটা শুনছিলাম মুখ দিয়ে আরে নাক দিয়ে শুনছিলাম কি খাচ্ছি এটা কেমন শোনা শোন না ভিডিওতে দেখা ভিডিও কেমন শো ভালো করে ভিডিওতে দেখা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো হয়েছে তুই একলা খাচ্ছিস কেন তুই দুটো বাটি নিচ্ছিস কেন দুটো বাটি কেন নিয়েছিস খেয়ে বল কেমন লাগছে ভালো করে বল হ্যাঁ কেমন লাগছে একটু বলুন টেস্টটা একটু দেখে দিন এটাকে ধর দু হাতে ভালো করে ওদিকে বুঝবি বেটা আমার নোটা আচ্ছা দে না আমি ফুচকা নিয়ে আসছি হ্যাঁ বানাচ্ছি ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಡಿ ಅಂತ ಝಳಾಗ ಹೋಗುದಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಉಚ್ಕ ದಾ এই জমজমা কেদাম চিকা বুঝো করে লেমে এক নম্বর দু নম্বর তোমার জমলা দুরু আগে না হয়তো ফুচকা আলে জম দুরু আগে আলু বাজু আয়া আলু নেই আলু বকন পালি হ্যাঁ আমার একটা আছে পটম গিলা আলু এডি না গেল না আলু কমে মাথা কথা আলু দে चखना हम लाए हैं अभी एक बोतल शुरू किए हैं थोड़ा चाइनीज सर पैक बनाया और बोतल पी के नशा चढ़ाया रोज संडे मंगरी कर भाटी में हम माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे मंगरी कर बाटी में माल पिएंगे ಅದನ್ನ ಕಂತೇಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ तो नोटे मुचाते तले पिकनिक को चाबाना या वीडियो मुचाते नोटे तो जो निज उड़ा को से को रोड जोन उड़ा को चला को साइकिल ते से गाड़ी ते को हेलना जो यूथ को अद उड़ा को रोड को एकला मतो के